নিও না ধর কেউ গাঁরে আসছিল না তুমি কেন্দুঘাটরে আসছ সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল নেওয়া পাই আসছ নাকি ভাল লাগলা মোবাইল কেতে পয়সারে নেল 3,300 ଟଙ୍କାରେ ନେଲ ତମେ 3,300 ଟଙ୍କାରେ ମୋବାଇଲ ନେଲ ତମକୁ ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଲା ଇୟରଫୋନ୍ ଏବେ ତମେ ନେଇନ ଗ୍ଲାସ୍ ଗାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା କେବୁଲ୍ ମିଳିଲା ଆଉ ତୁମର ପାଇଁ ଇୟରଫୋନ୍ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ବି ବାଛି କରି ନେବାର ଅଛି ନିଅ ସେ ପଛରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲାଗିଛି ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଅ ସେ ଭିତରେ ବୋଟ୍ର ଅଛି ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଅ ତମେ ଏଇଟା ନେଲ ଆଉ ଭାଇନା ତମେ କେଉଁଟା ନେଲ ଦେଖ ଏମିତିକି କେଉଁଟା ନେଲ ବୋଟ୍ର ନେଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋବାଇଲ ନେଇକି ମୋବାଇଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟାକୁ पूरा नुआ अच्छी ना पूरा एकदम ये लगुच देख मत मोबाइल देख इे देख मोबाइल भल लगला हाँ ठीक अच्छे सांग पिला मन को कहब समस्त कहब भाई बंधु मान छोटू भाईना दुकान रे गले भल भल मोबाइल मिल 3,300 टकर नेल तो भल लगला तो।